Okay, so next we discuss how to solve the higher order non-homogeneous linear differential equation. Okay, so we can follow this step. Okay, so sebelum ni saya dah tunjukkan untuk non-homogeneous linear differential equation. Okay, so you need to find, okay, this one for non-homogeneous. Okay, so maksudnya dia akan ada this function. Okay, so for this one, okay, this is types of non-homogeneous linear differential equation. So this one we can find yc and yp. Okay, so we have two method here. Okay, so first method that we call undetermined coefficient. Okay, undetermined coefficient. Okay, then method number 2 is variation of parameter. Okay, so kita tengok dulu untuk method number 1. Okay, undetermined coefficient. So method number 1 ni, okay, dua-dua method ni kita boleh gunakan untuk solvekan bahagian right hand side ataupun nak cari YP. Okay, untuk undetermined coefficient saya dah tunjukkan sebelum ni yang kita menggunakan table. And then kat sini kita ada 6 types of fx. So yang tu untuk undetermined coefficient maknanya kita just refer pada table and then awak akan dapatkan YP. Okay, so sebelum ni kita just identify, okay, what is your YP based on your fs. Kan, kalau macam contoh YP fs kita equals to 6. So your YP is A. Kalau fx kita equals to 6x minus 1. So your YP is ax plus b. So kita kena ambil yang linear. Kalau yang ni kita ambil yang constant. Okay, tapi yang ni kita tak solve lagi. So sekarang ni kita nak masuk pada steps to find a general solution. So kita nak solvekan semua ni. Yang ni kita just identify. Kalau sebelum ni kita just identify the value of YP. Okay, so we can follow this step. First, find the complementary solution YCX. Okay, identify the associated homogeneous differential equation and solve its auxiliary equation AM square plus BM plus C equals to 0. Okay, so apa-apa sebelum kita buat apa, first kena cari juga YC. Walaupun dia non-homogeneous, so kita cari dulu yang left hand side. Okay, so yang ni kita dah buat, kita guna auxiliary equation AM square plus BM plus C equals to 0 and then use reduction of order to find the second solution Y2 of an associated homogeneous differential equation provided the first solution Y1 is given. Okay, so first untuk cari YC kita ada dua cara. Okay, untuk A maknanya dia tak bagi Y1 and Y2. So awak boleh guna cara yang ni. Guna auxiliary equation, factorize, dapatkan M1, M2 and then awak boleh kira your YC. Okay, then cara kedua kita boleh guna reduction of order. Yang ni bila diberi Y1. So awak just cari Y2. Okay, Y1 is given. Yang ni kita dah tengok formula reduction of order. So dua-dua cara tu kita boleh gunakan untuk cari YC, which is complementary solution. Okay, next state YP as the general form of the function fs. Yang ni pun kita dah tengok pada previous part. Okay, kita tengok kita nak cari YP. First kita kena statekan YP based on function fs. The expression in YP must not have duplication terms in YCX. So samalah macam yang sebelum ni. Okay, next yang ni, yang step baru ni, find Y prime P and Y double prime P. Yang ni kita tak, sebab sebelum ni kita just cari YP. So yang ni you need Y prime P and Y double prime P. Okay. Then next. Okay. Substitute YP, Y prime P and Y double prime P into the differential equation and equate the coefficients of the similar terms on both sides of the equation to find the values of constants. So bila dah dapat YP, Y prime P, Y double prime, nanti masukkan balik dalam equation. Okay, then kita samakan left and
right, okay, equate the coefficient of the similar terms. Kita cari terms yang sama on both sides, and then kita nak cari value of constants. Okay, next write the particular solution which is yp, and then write the general solution yx equals to yc plus yp. So soalan kalau dia nak general solution means you need to write yx. Yx is yc plus yp. Apply the initial conditions if any to find the unique solution. So kalau diberi initial conditions, for example at 0 equal x equals to 1, y equals to 1, so yang itulah maksud initial conditions, and then kita boleh masukkan value initial conditions. The following are several examples of solving non-homogeneous differential equations with different type of input functions. Okay, so kita akan tengok case by case. Okay, so untuk case number 1, okay, yang ni bila diberi fx is a constant, maksudnya yang sebelah kanan tu nilai dia constant. Okay, for example 1.110, okay, 1.110, this one, find the solutions for, okay, dibagi yang ni adalah non-homogeneous. Okay, sebab apa kita kata non-homogeneous? Dia ada function fx dekat belakang. Yang ni pun non-homogeneous, second order. Dua-dua ni second order, yang ni pun dia just constant dekat belakang ada fx, and then yang ni diberi initial value problem, initial conditions, so nanti awak boleh masukkan this value. Okay, so kita tengok dulu untuk first case, okay, which is constant, fx is constant. So yang ni lah maksud dia, nilai fx kat sini adalah constant. Okay, so how to solve this one? Okay, first kita ikut step by step. Dia sebenarnya mudah je topik ni. Okay, first kita dah, this is our questions. Okay, first step kita cari complementary solution. So to find complementary solution, okay, awak just kira yang bahagian kiri. Okay, kira kat sebelah kiri tukar kepada auxiliary equation. Okay, which is 2m square minus 9m plus 9 equals to 0. Okay, then you need to factorize. After you factorize, you get m equals to 3 over 2 and m equals to 3. So yang ni maksudnya real root and distinct. Maksudnya dia real dan berbeza. Okay, so kita dah belajar sebelum ni untuk homogeneous. Kita refer balik part homogeneous sebab yang ni kita just solve sebelah kiri. So untuk homogeneous ataupun kita nak cari complementary solution, okay, so dia akan dapat this solution which is yc equals to c1e 3 over 2x plus c2e 3x. Ini awak boleh refer table kan, yang sebelum ni kita ada table dalam topik homogeneous. Okay, bila roots kita real and distinct, so apa value yang kita dapat untuk complementary solution. So kita akan dapat C1E 3 over 2x plus C2E 3x. This one we substitute with M1 and M2, where C1 and C2 are constants. The input function on the right hand side is fx equals to 3. Okay, now kita akan consider pula pada bahagian kanan, right hand side. So kat sini kita tengok function fx equals to 3 which is a constant. Therefore ypx equals to a. Okay, since dia adalah constant, okay, bila dia constant maksudnya kita ambil lah yp yang kita dah belajar sebelum ni. How to write your yp, how to state the yp based on function fx. So since the function is constant, so kita just put yp equals to a. Okay, next, okay, step number 3. Okay, step number 3, okay, since kita dah ada yp, tadi kan step number 2 kita dah ada yp, so we need to find y prime p and y double prime p. Okay, y prime p, y double prime p ni kita kena ambil daripada yp. Tadi kan kita dah setkan ypx equals to a. Okay, so daripada sini kita just find the first derivative which is y prime p. So differentiate a, you get 0. And then second one, second derivative y double prime. So differentiate 0, you get 0. So tiga ni kena cari nilai. So dia dua ni dia sebenarnya based on yp. So make sure cara pemilihan yp adalah betul. Sebab kalau salah nanti y prime p salah, y double prime p pun salah. Okay, next substitute ypx, y prime x and y double prime px. Yang ni ada p kan.
Okay, into the differential equation. Okay, masukkan balik dalam soalan asal kita. Okay, dalam soalan asal kita tadi, yang ni kan, minus 9 dy dx plus 9y equals to 3. Okay, so from your question, okay, dekat sini awak gantikan dengan y double prime p. And then dekat sini dy dx, you substitute with y prime P, and then this one Y gantikan dengan YP. So yang ni samakan juga dengan 3. So this one based on question. Okay, next step, Y double prime P kita ambil daripada step ketiga tadi. Y double prime P is 0, so we substitute with 0. Y prime P also 0, so we substitute with 0. And then 9Y YP, so YP is equals to A. So we put A here. So we get 9A equals to 3 and solve for A. So you get A equals to 1 over 3. Okay, apa gunanya kita cari A kat sini? Sebab nanti kita nak ganti balik dalam YP. Because we need to use this YP. Sebab apa penting YP ni? Sebab kita nak cari general solution. Y equals to YC plus Y P. So YC tadi kita dapat daripada yang sebelah kiri kan. So sekarang ni kita nak cari YP. So YP since kita setkan A, so kita nak cari nilai A kat sini. So means when you solve this equation, you get 9A equals to 3 and A equals to 1 over 3. So your particular solution is YPX equals to 1 over 3. So kat sini dapat 1 over 3. The general solution of the differential equation is y equals to C1e 3 over 2x plus C2e 3x plus 1 over 3. So dari mana dapat yang ni? Yang ni dapat daripada YC, yang ni dapat daripada YP. So kita boleh, yang ni maknanya, yang ni adalah last solution. Okay, because the general solution is YC plus YP. So YC ni awak dapat daripada sini lah. Sebab kita dah cari tadi kan. This is your YC. And then you just add by YP. So ikut step yang ni untuk cari YP. Okay, next. Okay, this one. D square y dx square minus dy dx equals to 5. Okay, dia bagi initial value problem. Y0 equals to y prime 0 equals to 4. Okay, find the complementary solution YC. Okay, so kat sini sama juga macam tadi kita buat. Okay, nak cari complementary solution, tukar pada auxiliary equation m square minus m equals to 0 and then factorize. So you get m equals to 0 and 1. Okay, so yang ni roots dia sama juga macam tadi, real and distinct. Maknanya real tapi berbeza. Therefore, YC equals to C1 plus C2EX. Yang ni dah tak ada EX dah dekat C1 because E0. E power of 0. So, dia akan jadi 1 lah kan, E0. So, that's why kat sini just tinggal yang ni just tinggal C1. Sebab kat sini E0. Okay, E0X. Okay, yang ni E1X. Where C1 and C2 are constants. The input function on the right hand side is Fx equals to 5. However, Ypx not equals to A because it is similar to the constant C1 in YCX. Hence, the constant is multiplied by X which give Yp equals to AX. So, the first and second derivative of Yp are, okay, so tadi, kita dah tengok pada YC. Okay, your YC is C1 plus C2EX. Okay, so bila kita nak ambil YP, okay, since yang sebelah kanan dia Fx adalah 5, so kita ambil cuma A. Sebab dia constant kan. So this one, since this one is a constant, so cara pemilihan YP dia adalah constant. So you just put A. Tapi kat sini kita kena compare YC and YP. Okay, YC and YP kalau tengok kat sini, okay, walaupun dia dua-dua ni berbeza A dengan C, tapi dia still constant. Dia sebenarnya kadang-kadang constant ni dia asalkan apa-apa value yang kita letak je sebagai constant. Tapi macam kita nak assign dia sebagai C, A, B, D, tapi dia still value yang sama, dia still constant. So that's why kita boleh kata kat sini C1 is equals to A. Sebab A tu adalah constant, C1 juga adalah constant. So bila ada persamaan, so dia maksudnya dia ada duplication.
So kita buat cara macam sebelum ni, kita multiply by X. So YP kita sekarang bukan lagi A. Dia bukan lagi A. Okay, so YP asal A. Tapi sekarang ni bila kita dah duplicate, saya letak X kat sini, saya letak star kat sini, maksudnya dia kena darab dengan X. Okay, bila awak dah darab dengan X, awak check balik dekat YC, ada tak sama? So kalau tak ada function yang sama, maksudnya kita boleh guna YP as A X. So boleh faham ya? Yang ni kena make sure dia tak sama. Okay, so kita buat lagi step macam tadi. Bila dah ada YP equals to AX, okay, so differentiate, find first derivative of Y. So you get A. Differentiate AX kan, dapat A. And then differentiate A. A ni constant. So differentiate A lagi sekali dapat 0. Okay, so bila dah dapat nilai Y prime, Y double prime, okay, this one, okay, masukkan balik dalam equation tadi. Kita buat macam tadi, masukkan dalam soalan asal kan, second derivative ni, d square y dx square minus dy dx. Okay, so maksudnya d square y dx square kat sini, ni kan soalan asal tadi, d square y dx square minus dy dx equals to 5. So kat sini ganti dengan y double prime. So y double prime kita 0. And then this one y prime. Okay, y prime equals to a. And then sebelah kanan 5. So you get a equals to negative 5. So the particular solution is yp equals to negative 5x. So kat sini kena make sure ganti balik dalam yp yang ni, yang kita dah create tadi. This one. Yang ni YP equals to AX. Jangan ambil yang ni. Jangan ambil yang tadi tu YP equals to A ni. Sebab yang ni kita dah tak guna. Sebab dia ada duplication. So that's why we multiply by X here. So yang ni dah jadi new YP. So bila kita nak masukkan dalam general solution, kita ambil Y equals to YC plus YP. So since YP is negative 5x, so dia akan jadi C1 plus C2EX minus 5x. Okay, so since dia ada yang ni, okay, initial value problem, okay, yang ni Y0 equals to 1 prime 0 equals to 4, maksudnya bila X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Yang ni pun bila X sama dengan 0, Y prime sama dengan 4. So kita boleh solvekan initial value problem. Okay, cara nak solve, since awak dah ada yang ni Y, okay, cari dulu Y prime. Cari dulu Y prime. Okay, cari Y prime, differentiate C1 dapat 0, differentiate C2EX dapat C2EX, sebab C2 ni constant kekalkan, differentiate EX dapat balik EX, and then differentiate minus 5X minus 5, sebab differentiate X dapat 1. Okay, so bila dah dapat equation 1.18 and 1.19, masukkan nilai ni. Yang ni bila X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Masukkan dalam Y. And then bila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 4. Masukkan dalam Y prime. Okay, so you solve for X, C1 and C2. Bila solve dengan C1 and C2, dapat C1 equals to negative 5 and C2 equals to 9. So ganti balik dalam general solution tempat C1 and C2. So you get this function which is yx equals to 9ex minus 5x minus 5. So this is your solution. Okay, so next case number 2, when you are given fx is a polynomial function. Okay, so sebenarnya step dia sama juga macam constant. Okay, cuma beza kat sini, okay, dia bagi non-homogeneous, tapi kat sini adalah polynomial. Okay, which this one is quadratic. Kalau tengok yang ni function kuadratik sebab 8x square plus 1, and then this one is a linear 5x minus 9. Okay, so kita tengok one by one. Yang ni pun dia ada yang ni, untuk B dia ada initial value problem. Okay, so solution dia sama je step dia. Okay, first d square y dx square minus 4 dy dx plus 4y. Okay, kita kira dulu yang sebelah kiri, find the complementary solution yc. So you get m minus 2 square equals to 0, m equals to 2 and 2. Maksudnya real and same. Okay, so therefore yc equals to c1 plus c2 xe
2x. So dia dapat nilai yang sama. Okay, certain books dia tulis dalam bentuk macam ni, ada setengah tu dia direct, dia combine kan. Okay, certain books kalau awak tengok dia just dia tulis C1E2X plus C2XE2X. Okay, maksudnya terms yang kedua ni ada X. Beza dengan yang distinct tadi kan. Distinct tadi just C1E M1X plus C2E M2X. But this one C1E M1X plus C2XE M1X. Sebab dia dah sama kat sini kan. Okay, where C1 and C2 are constants, the input function on the right hand side is fx equals to 8x square plus 1, which is quadratic expression. Therefore, okay, kita buat balik step ni, yp, kita identify yp quadratic ax square plus bx plus c. So saya ingatkan lagi sekali, bila awak nak pilih yp, katakan kat sini quadratic, walaupun dia cuma ada x square dengan constant, tapi bila kita nak buat untuk yp, kita still lagi ambil ax square plus bx plus c. Ambil terms yang lengkap sebagai yp. Sama juga kalau contohnya fx, dia just bagi x cube minus 3. So kat sini kita tahu dia adalah kuadratik. So bila awak nak buat yp, kita ambil ax cube plus bx square plus cx plus d. Ambil dia secara lengkap walaupun dia cuma ada power of 3 dengan constant. Okay, so sama juga yang ni, walaupun dia ada x square dengan constant, so kita ambil ax square plus bx plus c. Find first derivative, which is y prime p. So differentiate ax square, you get 2ax, and then differentiate bx, you get b. Differentiate c, dapat kosong. Okay, next find second derivative, y double prime. Okay, differentiate 2ax, you get 2a. Okay. Next, where a, b and c are constant to be determined. Substituting yp, y prime p and y double prime p into the differential equation yields. Okay, masukkan balik dalam function asal kita ni tadi. Yang ni kan. Masukkan yang ni. Okay, yang ni y double prime p kat sini. Masukkan dekat y, d square y dx square, and then minus 4y prime p plus 4yp. Okay, yang kanan ni kekalkan ax square plus 1. Okay, so bila awak dah masukkan nilai y prime kat sini kan, kalau kita compare yang ni, okay, this one, okay, 2a is y, yang ni kan, y double prime. Okay, then 4 tadi memang ada constant dia, dy dx kan, ataupun y prime. Okay, this one y prime, and then plus 4yp. Ini kan ada constant 4. So kita masukkan je nilai yang dari atas ni. Okay, awak masukkan. So it is equals to 8x square plus 1. Okay, next kita susun balik ikut koefisien yang sama. Okay, contohnya kat sini 2a minus 4 times 2 dapat 8ax. Plus 4 times b, 4b, and then 4ax square, 4 times b, 4bx, plus 4c. Okay, so kita kumpulkan yang x square, kita kumpulkan x square, dia cuma ada 4a. And then yang x, dia ada function kat sini 4b minus 8a. Yang ni kan, 4b dengan 8a. Kat mana? 2a. And then kat sini ada lagi 4b 8 ni mana dia? 4a, yang ni 4b, yang ni 4c kan. Okay, 4c kat sini. Yang ni untuk function x 4b. And then kat sini untuk function x 4 times 2 dapat 8. Kat sini lah 8ax. Ni untuk koefisien x. And then untuk constant, dia cuma ada 2a, yang depan ni 2a, and then dia ada 4c, and then kat sini minus 4b. So kita kumpulkan koefisien yang sama. Okay, so koefisien kita sekarang ada 3 x square, x dengan constant. Okay, so kita compare the coefficient of similar terms. Okay, so how to compare? Okay, kat sini since kita ada 3, okay, kita ada first untuk x square, okay, second one untuk x, and then third one untuk constant. Okay, kita compare kiri dengan kanan. Okay, kiri untuk x square dia ada nilai 4a. Okay, kanan
sebelah kanan dia ada 8 untuk x square. So that's why you get 4a equals to 8. So a equals to 2. So yang ni lah maksud dia compare coefficient. And then kita ambil pula x. Okay, kita ambil coefficient x. Okay, kita tengok kat sini. Sebelah kiri kita ada 4b minus 8a. Okay, sebelah kanan kalau kita tengok function x dia tak ada. So kita assume dia kosong. So that's why 4b minus 8a equals to 0. Okay, then yang ni that's why a equals to 2 kan. Okay, then yang ketiga kita ambil constant. Okay, sebelah kiri constant ada 3 ni. 2a minus 4b plus 4c. Okay, so sebelah kanan dia ada constant 1. So that's why 2a minus 4b plus 4c equals to 1. Okay, so after you get this equation, these three types of equation, okay, so you can solve the simultaneous equation. Yang ni awak dah biasa buat dah, solve simultaneous equation. Since A kita sama dengan 2, so masukkan 2 dalam equation, second equation ni, awak akan dapat B equals to 4. And then masukkan nilai A and B dalam equation yang ketiga ni, so awak akan dapat nilai C which is 13 over 4. Okay, therefore YP, okay, YP 2x square plus 4x plus 13 over 4. Dari mana dapat ni? Okay, YP ni since kita dah ada nilai kat sini A, B and C, so awak cari balik YP awak yang ke atas ni. Yang ni. Okay, yang ni since kita ada bentuk ni YP, so substitute A berapa tadi kita dapat A, and then nilai B berapa kita dapat, and then dapat nilai C. So this is your YP. Okay, so you get this solution for YP or particular solution. 2x square ni sebab A kita 2, and then BX sebab B kita 4, and then plus C. C is 13 over 4. So the general solution for the differential equation is YC plus YP. So ambil balik YC yang atas tadi, yang sebelah kiri, and then plus by YP. So this is your general solution. Okay, next B pun step yang sama juga. Okay, first awak cari dulu complementary solution which is YC. Identify the value of M. Okay, dalam case ni M kita dapat M adalah conjugate roots ataupun yang alpha plus beta, alpha 0, beta 3. Okay, masukkan YC. And then kita tengok function fx adalah linear, so kita ambil ax plus b. Okay, ax plus b kalau kita compare dekat sini tak ada yang sama dengan YC. YC bentuk function trigo, sin and cos, and then YP just a linear kan. Okay, so tak ada masalah. So cari Y prime P, Y double prime P. So it is this one, differentiate ax plus b dapat A, differentiate A dapat 0. Masukkan balik dalam equation asal, and then compare coefficients of the similar terms, give A equals to 5 over x and B equals to negative 1. And then dapatkan nilai P. So the general solution is YC plus YP. YP ni ambil balik kan, AX plus B. Tadi AX plus B, so your A is 5 over 9, and then your B is negative 1. Okay, so dapat bentuk ni, jadikan dia general YC plus YP. Okay, so dapat equation 1.20. Okay, so after you get this solution, okay, then since dia ada ni kan, dia ada initial value problem. Okay, initial value problem, okay, which is tengok balik question atas ni. Okay, dia ada y0 equals to 2, y prime 0 equals to negative 4 over 9. Maksudnya awak kena cari dulu y prime. Okay, so daripada yc, ni this is your YC, cari Y prime. Sebab kita perlukan dua equation, sebab kita nak solve untuk constant C1 and C2. So kita belajar apa?
masa 133 dulu kan, bila kita nak solve equation, kalau kita just nak cari satu variable, kita perlukan just one equation. Tapi kalau kita nak cari two variables, kita perlukan two equations. And then kalau kita nak cari three variables, we need three equations. So that's why kalau just awak ada y(x), awak tak boleh cari c1 and c2. So awak perlukan y prime x. Okay, so since you have these two equations which are 1.20 and 1.21, so we apply initial conditions into these equations to find the values of constant c1 and c2. Okay, so try to solve the equation here. Okay, solve the equation. So you get here C1 equals to 3 and C2 equals to negative 1 over 3. So masukkan balik dalam general solution. Ganti nilai C1. C1 kat sini tadi kan 3 and C2 negative 1 over 3. Okay, so di beza kalau yang ni initial value problem, dia tak ada constant langsung dah dalam solution awak. Sebab semua C1, C2 kita dah cari. Okay, tapi kalau contoh tadi yang yang A general solution kita still lagi ada C1 and C2. Sebab yang ni tak boleh nak solve lah. Just stop sampai sini sebab dia tak bagi initial value problem. Okay. Then next one, case number 3. Okay, dia sama je sebenarnya. Cara step untuk solvekan still sama. Okay, sorry. Yang ni case 4 dah. Okay, case number 3. Exponential function. Okay, exponential function. Okay, sama juga dia akan bagi kat sini sebelah kanan ni function exponent. E3x kat sini negatif EX. Okay, untuk question, untuk example 1.12, okay, solution untuk A. Okay, first find the complementary solution. So, cari auxiliary, tukar pada auxiliary equation. M square minus 16 equals to 0. So, you get M equals to negative 4, 4. Okay, so kat sini, YC is C1E negative 4X and plus C2E 4X, where C1 and C2 are constants. Since the input function fx is an exponential expression, then YP takes the same form. So YP kita ambil AE3X. Sebab apa kita ambil AE3X? Kita ambil daripada ni. Awak tengok yang ni jangan ubah yang asal. Kalau asal E3X, so bila nak cari YP, you just put constant A kat depan. So dia akan jadi AE3X. Okay, kalau kita compare balik dengan yang ni, YC dia tak ada yang sama, dia tak duplicate sebab yang ni E negative 4X and then yang ni E4X. Then yang kita ni adalah E3X. So no duplication. So the first and second derivative of YP are, so sama juga, cari Y prime P, cari Y double prime. Okay, differentiate AE3X. Okay, macam mana differentiate exponent? Kita salin balik exponent E3X and then kita differentiate atas ni. 3X dapat 3. Yang ni pun Y double prime pun sama. Differentiate daripada sini. E3X salin balik exponent E3X and then differentiate 3 dapat 3. Differentiate 3X dapat 3 tapi darab dengan 3 kat depan. So that's why dapat 9. Okay. Next, substituting YP, Y prime P and Y double prime P into the differential equation give, masukkan balik dalam equation asal tadi. Yang ni equation kita kan. M square minus 16. 16Y. So M square yang ni sebab Y double prime kan. Minus 16Y. Okay, so kat sini M square. Yang ni Y double prime minus 16Y. So Y ni dia YP je lah sebab dia bukan differentiate. YP je kan. Y double prime. So Y double prime this one. Then YP AE3X. So masukkan kat sini AE3X. 16 ni sebab memang dalam soalan ada 16. So equals to E3X. Okay, so sama macam tadi awak compare same coefficient. Yang ni bila 9A, yang ni sama kan, minus 16A. So kita boleh combine sebab dua-dua ni function yang sama. Dua-dua E3X. So dia akan dapat negative 7A E3X. So equals to E3X. So awak boleh direct solve. So it means that your A is equals to, yang ni boleh cancelkan E3X. Negative 7A equals to 1. So A equals to
A equals to negative 1 over 7. So tak ada masalah sebab dia cuma dia dah jadi bentuk linear je kan. Kita just solvekan untuk satu koefisien. So your YP is negative 1 over 7 E3X. Ganti balik nilai ni dalam yang ni YP asal. So the general solution to the differential equation is this one is your YC and then this one is your YP. Okay. So yang tu untuk question 1. Question A, dia tak ada problem sebab dia tak ada initial value problem. Okay, untuk B. Okay, untuk B sama juga. Solvekan, tukar dulu pada auxiliary. M square minus 2M plus 1 equals to 0. So your M is equals to 1 and 1. So awak akan dapat complementary solution yang ni. Okay, after you get complementary solution, tengok pula pada function ni sebelah kanan adalah exponent. So bila exponent YP kita akan jadi AEX. Okay, AEX. Tapi kita compare balik dengan yang ni, dia ada function yang sama ni. Dekat sini ada function yang sama. So it means that we have the duplication here. Sebab apa? Kalau saya tulis balik yang ni, your YC is C1EX plus C2XEX. So bahagian sini, kalau kita ambil YP sama dengan AEX, sebab kat sini kan, yang ni, okay, dia akan dapat sama dekat sini. Yang ni tak ada problem sebab ada X. Tapi yang ni C1EX, yang ni pun AEX. C1 dengan A ni dia sama-sama constant. Okay, so that's why bila kita nak buat ni tak boleh ada duplication, kita akan darab dengan X dekat sini. Nampak tak? Kita kena darab dengan function X, tapi kat sini ada problem lagi. Sebab bila awak darab dengan X, awak akan dapat pula yang second term. AEXX, dia akan sama juga dengan C2XEX. So dia still lagi ada duplication. Bila awak buat YP kat sini, first ada duplication dekat first term, which is C1EX, dia sama dengan AEX. And then kita kata kita kena darab dengan X. Bila darab, still lagi sama dalam second term. Okay, so bila sama, kena jadikan dia X kuasa 2. Maknanya kita darab X, darab lagi sekali X. So it means that kita darab dengan X kuasa 2. So check balik. Okay, so yang ni dah tak ada problem sebab tak ada sama. Tapi kalau sama, in case sama lagi, jadikan dia X kuasa 3. Sampailah dia tak ada duplication. Okay, so therefore YP equals to AX square EX. So differentiating YP AX square EX twice will give. So yang ni kena differentiate lah. Sebab YP kan, okay, YP kat sini awak kena guna apa ni? Bila differentiate, tak boleh differentiate biasa, tak boleh differentiate X square dapat 2X, differentiate EX dapat EX. Kena guna product rule. Okay, nanti check balik formula UV prime plus VU prime. Yang ni untuk product rule. Okay, yang ni dalam calculus 1. Okay, next awak akan cari YP, Y prime P. Okay, yang ni Y prime P. Guna product rule and then cari Y double prime pun guna product rule. And then substitute. Okay, substitute dalam function yang asal tadi. Okay, function asal masukkan. Okay, since dia tak ada masalah lah kat sini sebab semua guna exponent X. Okay, semua guna exponent X. So, you can solve for exponent X and then terus dapat A. The value of A is negative 1 over 2. So, kita masukkan, therefore, YP equals to negative 1 over 2 X square EX. Masukkan dalam, ganti balik dalam YP yang asal tadi. So, your general solution is C1 plus C2X EX minus 1 over 2X square EX. Okay, so you get the equation 1.22. Okay, since kita dah ada equation 1.22, so you differentiate. Okay, differentiate equation 1.22. So you get equation 1.23. Okay, so dapat Y prime. Okay, kat sini dapat Y prime. Okay, Y prime equals to C1EX plus C2EX plus C2XEX minus XEX minus 1 over 2X square EX. So dapat daripada sini. So make sure awak check betul-betul yang mana kena guna product rule. Okay, so bila dah ada Y and Y prime, substitute apply the initial conditions. Okay, after you apply the initial condition, you get Y0 equals to 3 and Y prime 0 equals to negative
C2. So the solution of the differential equation is, so gantilah tempat C1 and C2. So you get this differential equation.